Ayan, good morning. So, create po ako ng database ko ngayon. Admin. Venue. Start muna na. Name po si create ako. Create ako then table name student. Click on po natin student. Then create. So, nakalagay dito student ID. Student ID. Then student name. Then email. Tapos age. So, ang student ID na po yan. Then, naka-primary key. Then ito, varchar, na lang po natin ito na 11. So, 50 na lang siguro. 50, 50, 50. Then, save po natin, sir. Then yun, nagawa na po natin. Then, after the click, mag-insert po tayo. Then, kunyari, student ID. Na. Tapos, yung pangalan ko, sir, Kayla May. Kaya ko ng kunyari email. Ito na. Sure, 20. Then, buko po natin. So, yun, andito na yung ad natin. Ito na yung nagawa natin. Then, post natin. Ito search to the post natin. So, yun na po yung na-insert natin na data. Yun lang, sir. Try natin po. Insert tayo ulit. So, dito na. Kunyari, name user, sir Sam. Email nyo, sir. Right. gmail.com. Page nyo, 22. Yan, i-go na natin, sir. Then, add na. Browse po ulit natin. So, yun, add na din po. Yan lang, sir. Thank you po.